टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं जवाद बाकिर और मैं हूं सनराज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि कोरोना मुतासरीन की मदद की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कमांड को हिदायत। कहते हैं बलूचिस्तान के दूर दराज तक हर सूरत रसाई यकीनी बनाई जाए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि कोरोना के बायस जो लोग मसाइल का शिकार हैं इनकी मदद की जाए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक फौज के सिपा सालार ने सुजरन कमांडर्स कोयटा का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का ऑपरेशनल तैयारियों, सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि आर्मी चीफ को करंटीना सेंटर का दौरा भी करवाया गया। कराची में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया ने ज़ैनब मार्केट सील कर दी, जिस पर ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर और दुकानदारों में तल्ख कलामी भी हुई। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ था कि दुकानदारों ने सैनिटाइजर की शर्त पर अमल नहीं किया, मास्क और ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे। दुकानदारों ने इंतजामिया के एक्शन के खिलाफ खूब मज़ाहमत की, बात जो भी एहतजाज में बदल गई। असिस्टेंट कमिश्नर कराची भी पुलिस के हमरा मौका पर मौजूद थे, जिनकी दुकानदारों से तल्ख कलामी भी होती रही। दुकानदारों का कहना था कि हम एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे थे, लेकिन इंतजामिया ने मनमानी करते हुए मार्केट को सील कर दिया है। कोरोना फैलाव रोकने के लिए सूबे एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं ईद की वजह से बाजारों में रश बढ़ गया है, मामला तवज्जो तलब है। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज 3 से 4 रोज में तयशुदा एसओपीज 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में 9 मई के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास हुआ। इजलास को बताया गया कि अवाम को हिफाजती एसओपीज से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया था। अवामी जिम्मेदारी है कि वो खुद हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। ईद की वजह से बाजारों में रश बढ़ गया था, ये मामला तवज्जो तलब है। असद उमर ने सूबों को हिदायत दी कि एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर अवाम की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें, ताकि वबा का मजीद फैलाव रोका जा सके। कहा, रेडियो, टीवी चैनल, सोशल मीडिया समेत हर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मुअस्सर अवामी आगाही मुहिम चलाई गई। सनतों और तामीराती शोबे से मुतल्लिक प्रोटोकॉल, मार्केट समेत हर शोबे के लिए जामे एसओपीज बनाई गई हैं। अवाम इनसे मुकम्मल आगाह हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी का कहना था कि सूबाई चीफ सेक्रेटरीज 3 से 4 रोज में तयशुदा एसओपीज पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं, ताकि वबा का मजीद फैलाव रुक सके। तो दूसरी जानिब इमरान खान ने पोलियो का सरबराह ट्विटर अकाउंट चलाने वाले को लगा दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी का कौमी असम्बली में इंकशाफ। कहा, कोरोना से बचाव के लिए कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। वफाकी वजीर को सिंध हुकूमत को गालियां निकालने के लिए भेजा गया। पाकिस्तान में कोरोना के शो क्या टेस्ट होते हैं? एक वजीर साहब ने बताया 40,000 टेस्ट हम योमिया कर रहे हैं। परसों इस हाउस के फ्लोर पर वजीर खारजा ने, उनको जो माफी करते हैं, वजीर खारजा उनको पता नहीं होता, उन्होंने कहा जी 20,000 टेस्ट हम कर रहे हैं और एशिया में, साउथ एशिया में नंबर 1 है। साउथ एशिया कहां शुरू होता है कहां खत्म होता है मुझे कम से कम पता नहीं है, लेकिन हमारी हालत इस वक्त ये है कि 11,800 टेस्ट में से, और इसमें शौकिया टेस्ट भी शामिल है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां शौकिया टेस्ट होते हैं। आप चले जाएं और टेस्ट करा लें, दुनिया में कोई मुल्क इसकी इजाजत नहीं देता। यहां पर यह फैसला हुआ कि जो मेंबर हाउस में आएगा टेस्ट करा कर आएगा। आपको इस बात को पता है? तो गुजारिश यह है कि आप कर क्या रहे हैं। ये चौथे वजीर आज बोले, तरीका हाउस का यह होता है, हुकूमत पॉलिसी स्टेटमेंट देती है, अपोजिशन बात करती है, हुकूमत बाइंड अप करती है। ये तरीका होता है हाउस का। अगर आपने हाउस चलाना है, इसके माहौल को ठीक रखना है, तो फिर ये तरीका अपनाएं। इसी शहर का रहने वाला हूं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के गेट के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू लगा हुआ था, लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू था उसी दिन।
تو ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ میں تو یہ سوال کرتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں اگر وزیر صاحب کو کوئی تکلیف پہنچے یا میرے رویے سے ان کو کوئی، میں معذرت چاہتا ہوں، ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں. لیکن ہمیں یہ بتائیں اس ملک میں آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ پرائم منسٹر کچھ کہتا ہے، وزیر کچھ کہتے ہیں، اسپوکس پرسن کچھ اور کہتے ہیں، ہوتا کچھ اور ہے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں اپوزیشن نے کرونا کی بجائے حکومت کو ہدف بنایا ہوا ہے. پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ بہت کم، سکولز بند کرنے کا فیصلہ سب کی مشاورت سے کیا ہے. 18ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے مگر اس میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے. ان سارے ہمارے مجاہد جو کہ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہسپتالوں میں، کلینکس میں ایک بے خوف عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ان دنوں میں اپنی ڈیوٹی بڑھ چڑھ کے سر انجام دے رہے ہیں. اس میں پولیس کا بھی ذکر کروں گا، اس میں انتظامیہ کا بھی ذکر کروں گا، اور فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ جتنے بھی سرکاری ملازمین جو کہ بڑھ چڑھ کے اس بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. حکومت کی تجویز تھی کہ ایک ورچوئل سیشن کیا جائے جس میں کچھ لوگ جو تھے وہ یہاں پہ شامل ہوتے اور باقی لوگ جو ہے وہ مختلف طریقے آج کل ایجاد ہو چکے ہیں جن کے طریقے سے سیشن ہو سکتا تھا. لیکن عجیب سی بات ہے کہ وہی لوگ جو ہمیں روز درشن اور روز بھاشن دیتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، انہوں نے اس تجویز کو ریجیکٹ کیا اور یہ انسسٹ کیا کہ سیشن جو ہے وہ فزیکل سیشن ہونا چاہیے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سیشن ہو رہا ہے وہ چیز نہیں ہے جو کہ ہمارے جس طرح ہمیں سوشل ڈسٹنسنگ اور وہ چیزیں کرنی چاہیے اس کے مطابق نہیں ہے. لیکن بہرحال اچھی بات ہے، سیشن ہوا اور ہمیں یہ موقع ملا. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ حکومت کرونا سے لڑنے کی بجائے اپوزیشن سے لڑ رہی ہے. آنے والا وقت زیادہ مشکل ہے جس کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. حکمران پھر سے صوبوں کے آئینی اور مالیاتی اختیارات کم کرنا چاہتے ہیں. بدقسمتی سے ملک کو مشرف دور کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان قائرہ نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس کے دوران ملک میں کرونا، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال ہوا. آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تو ملک دہشت گردی اور نفاق کا شکار تھا. ہم نے قومی اتفاق رائے سے سوات آپریشن کیا اور امن لے کر آئے. ملک میں اناج کا بحران تھا، آٹے پر جھگڑے ہو رہے تھے، ہم نے ملک کو خوراک میں خود کفیل کیا. بدقسمتی سے حکمران پھر ملک کو مشرف دور کی طرف لے جا رہے ہیں. بلوچستان ناراض تھا، آغاز حقوق بلوچستان پیکج دے کر انہیں ساتھ جوڑا. مشرف آمریت کی وجہ سے وفاق خطرات کی زد میں آ چکا تھا. ہم نے صوبوں کو آئینی اور مالیاتی اختیارات دے کر وفاق کو مضبوط کیا. شہباز شریف کہتے ہیں نیب نیازی گٹجوڑ ہمیشہ عدالتوں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے. عمران خان میڈیا پر روایتی ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی ناقص طرز حکومت اور نااہلی نہیں چھپا سکتے. عمران خان آج تک ان کے خلاف ایک بھی ثبوت عدالتوں میں پیش نہیں کر سکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ افسوس ہوتا ہے کہ نیب نیازی گٹجوڑ ہمیشہ عدالتوں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے. عمران خان نے پاناما کیس میں خاموش رہنے کے لیے 10 ارب روپے کی رشوت کی آفر کرنے کا الزام بھی عائد کیا، پر مجھ پر ملتان میٹرو پروجیکٹ میں کرپشن کا ایسا الزام لگایا جو چینی حکومت نے مسترد کر دیا. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان آج تک ان حوالوں سے ایک بھی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکے ہیں. دوسری جانب وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کے خلاف جو ثبوت ہیں ان سے بچنا مشکل ہے. کہا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عجیب و غریب فرمودات سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو دوسری جانب شہباز شریف کے خلاف 10 سالہ دور اقتدار کی تحقیقات ہیں. 10 سال کے دوران شریف خاندان کے اثاثوں میں ہوشربا اضافے کی وجہ ٹیٹیز ہیں. دونوں کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان میں، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر پارٹی فنڈ ہے
تو بڑا سمپل سا حال جواب یہ ہے کہ پارٹی فنڈ پارٹی اکاؤنٹ میں جمع ہونا چاہیے، کسی فرنٹ کمپنی میں جمع نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں سے پیسے نکالنے والے دو ہی کیش بوائز ہیں جو شعیب قمر اور مسرور ہیں، اور یہی دو کیش بوائز ہیں جو پیسے جمع بھی کراتے ہیں۔ بڑا سمپل سا اصول ہے، آپ سب کے بینک اکاؤنٹس ہیں۔ جو ایک شہباز شریف صاحب مہربانی کر سکتے ہیں اپنا دامن صاف کرنے کے لیے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے تو عدالت سے بری ہو جائیں گے۔ گرفتاری تو ایک نیب کی سوابدید ہے، وہ کب گرفتاری کرتے ہیں اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اس کیس میں شہباز شریف صاحب عدالت سے ریلیف لے کے باہر گئے ہوئے تھے، 8 ماہ بعد 6 ماہ بعد واپس آئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو گرفتاری نہیں کرنی تو کم از کم ECL پہ تو نام ڈال دیں۔ یہ تو جیسے ہی گرم ہوا چلنی شروع ہوتی ہے تو لندن بھاگ جاتے ہیں، اور گرمیاں آنے والی ہیں آپ کو پتہ ہے۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کو یہ اس چوری کا پتہ چلا ہے کہ بھئی نثار ٹریڈنگ بھی پکڑی گئی ہے، تو اس چیز کے بڑے امکانات ہیں کہ وہ پھر ان کو کمر کا درد نکل آئے تو وہ لندن چلے جائیں۔ میں تو یہ بھی پوچھتا ہوں کہ عدالت کو یہ پوچھنا چاہیے، پروسیکیوشن اداروں کو پوچھنا چاہیے کہ آج سے 4 ماہ پہلے، میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے۔ آپ یاد کریے کرونا کی وبا پھیلنے سے پہلے یہاں پہ یہ ہو رہا تھا، پہلے تو جب یہاں سے گئے نہیں تھے تو لمحہ بلمحہ پتہ چلتا تھا کتنا بلڈ کاؤنٹ کم ہو گیا نواز شریف صاحب کا۔ اس کے بعد جب لندن چلے گئے تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ یہ لگا کہ اگر مریم صاحبہ لندن نہ پہنچی تو آپریشن نہیں ہو سکے گا، اور جس آپریشن میں ہونا تھا اور اگر وہ نہ ہوا تو خدا نخواستہ میاں صاحب کو کچھ ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور خبر یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کرونا کیسز بڑھنے لگے۔ ایک ہی دن میں 2255 کیس رپورٹ ہوئے۔ 24 گھنٹوں میں کرونا سے مزید 31 افراد جاں بحق، تعداد 737 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 34,336 تک جا پہنچی۔ 8,812 مریض صحت یاب ہو چکے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ایک ہی دن میں سب سے زیادہ 2255 رپورٹ ہوئے کیس، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 34,336 ہو گئی۔ اسلام آباد میں 759، گلگت بلتستان میں 475 اور آزاد کشمیر میں 88 کیسز ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 31 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 737 تک جا پہنچی۔ سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخوا میں ہوئی، جن کی تعداد 267 ہے۔ سندھ میں 218، پنجاب میں 214، بلوچستان میں 27، گلگت بلتستان میں 4 اور اسلام آباد میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 257 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے بعد تعداد 8,812 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,531، سندھ میں 2,229، خیبر پختونخوا میں 1,305، بلوچستان میں 256، گلگت بلتستان میں 331، اسلام آباد میں 92 افراد صحت یاب ہوئے۔ آزاد کشمیر میں بھی 68 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جنہوں نے 68 افراد نے کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ دنیا بھر میں کرونا سے صورتحال بدتر ہو گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 2,92,000 ہو گئی ہے۔ 43,42,354 افراد صحتیاب افراد کی تعداد 16 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ میں ہلاکتیں 83,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ اسپین، روس، برطانیہ اور اٹلی میں بھی وائرس متاثرین کی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ چین میں بھی کرونا ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 7 کیسز سامنے آئے ہیں۔ دنیا خطرناک وائرس کرونا کی لپیٹ میں، امریکہ میں متاثرین کی تعداد 14 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 83,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے عمارت کے اندر کام کرنے والے صحافیوں کی ٹیسٹنگ بھی شروع کر دی ہے۔ اسپین، روس، برطانیہ اور اٹلی میں بھی وائرس متاثرین کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ فرانس دنیا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں امریکہ، برطانیہ اور اٹلی کے بعد چوتھے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ چین میں کرونا ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 7 کیسز سامنے آئے ہیں۔ سعودی حکام نے ملک میں کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عید الفطر کی تعطیلات کے دوران 23 سے 27 مئی تک ملک میں کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق عید الفطر کے موقع پر 5 روزہ تعطیل کے دوران ریاست بھر میں 24 گھنٹے کرفیو نافذ رہے گا۔ سماجی رابطے پر کرونا سے متعلق غلط معلومات دینے والوں کو خبردار ہو جائیں۔ ٹویٹر کے مطابق گمراہ کن معلومات سے صارفین کو بچانے کے لیے ایسا فیچر متعارف کروایا جا رہا ہے جو کرونا وائرس سے متعلق غلط معلومات اور گمراہ کن دعووں کے ہدف کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि इनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई है। बच्चों की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत अता फरमाए। सेहत याबी के लिए दुआ करने वाले तमाम खैरखाहों का शुक्रगुजार हूँ। असद कैसर को तबीयत नासाज होने के बाद बेहतर तिब्बी सहूलियात और देखभाल के लिए अस्पताल दाखिल किया गया था। स्पीकर कौमी असम्बली असद इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। तबीयत में बेहतरी आने के बाद स्पीकर दोबारा सरकारी अमूर की अंजामदही शुरू कर देंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा अतिया करने का भी ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध का कहना था कि उनका कोरोना टेस्ट मनफी आया और वो सेहत के लिए दुआ करने वालों के मशकूर हैं। उन्होंने ऐलान किया वो जल्द कोरोना के मरीजों के लिए इलाज के लिए अपना प्लाज्मा अतिया कर देंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल में 27 अप्रैल को कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद वो करंतना में थे। 8 मई को भी गवर्नर सिंध का कोरोना टेस्ट मनफी आया था। तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस का शिकार सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी सेहतयाब हो गए हैं। कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मिर्जा मोहम्मद अफरीदी कल सेनेट इजलास में शिरकत भी करेंगे। कोरोना वायरस का शिकार सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। फाटा सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी का इससे कबल कोरोना टेस्ट मस्बत आया था। उनका कहना था कि दुआओं करने वालों का शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ। अवाम एहतियाती तदाबीर ना छोड़ें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मुश्किलें आजमाइशें हमारे अज़्म का इम्तहान हुआ करते हैं। हमारा ईमान हमें रसद भी पहुंचाता है और मदद भी। हमारे हाथ हाथों की तंजीम करते हैं। हमारे पास जो आता है वो तकसीम करते हैं। हम कभी इंक्यूबेटर कभी वेंटिलेटर बनकर अटकती रुकती सांसों की जान हुआ करते हैं। गम की घटाओं में खुशी की आगोश बन जाते हैं हम, और कड़कती धूप में साइबान हुआ करते हैं। मस्जिद मंदिर और कलीसाओं तक, शहर शहर से गांव तक, हम सारा पाकिस्तान हुआ करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन, टीवी टुडे। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध में कोरोना को शिकस्त देने का रिकॉर्ड कायम। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने बताया कि 24 घंटों के दौरान 607 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने बताया कि एक दिन में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की अब तक ये सबसे बड़ी तादाद है। इन अफराद ने खुद को आइसोलेशन में रखकर कोरोना को मात दी है। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 15 मरीज इंतकाल भी कर चुके। हमें महज़ब कौम का सबूत देते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है। एक दूसरे को मास्क पहनने, बार बार हाथ मुंह धोने और समाजी फासला इख्तियार करने की तरगीब देनी है।
सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरून मुल्क परवाजों की बंदिश में मजीद 16 रोज की तौसीह कर दी। मुल्क में कोरोना वायरस के बायस नाफिज लॉकडाउन की वजह से अंदरून बैरून मुल्क परवाजें गुज़श्ता माह से बंद हैं। खुसूसी परवाजों और चार्टर्ड तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन में 15 मई तक के अंदरून मुल्क ऑपरेशन में 13 मई तक की तोसीह का नोटिस जारी कर दिया है। अब इलाकाई परवाज़ों की बंदिश में मज़ीद तोसीह कर दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक अंदरून मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में मज़ीद 16 रोज़ की तोसीह की गई है, जबकि ख़ुसूसी परवाज़ों और चार्टर तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क मज़ीद लॉकडाउन का मुतहमिल नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में मज़ीद नरमी लाएंगे। सूबों से इत्तेफाक राय के बाद जल्द ट्रांसपोर्ट और ट्रेनें भी खोल दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत इत्तलात को भरपूर आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। काबीना इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंदिया देते हुए कहा कि सूबों से इत्तेफाक राय के बाद जल्द ट्रांसपोर्ट और ट्रेनों की आमदरफ्त खोल दी जाएगी। उनका कहना था कि हमने लोगों को SOPs की पाबंदी और एहतियाती तदाबीर की तरगीब देना है। इजलास के दौरान मुआवन खसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने इश्तिहारी मुहिम के लिए फंड्स मांगते हुए कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए की रकूम तकसीम हुई मगर तशहीर नहीं हुई। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि फंड्स फराहम किए जाएं ताकि अच्छे काम को मुश्तहिर किया जा सके। वज़ीर आज़म ने मुतालिका वजारतों को इश्तिहारात के लिए फंड्स फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन यासिर हमायूं ने मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में 45,42,000 रुपए का चेक दिया। वज़ीर आला कहते हैं कि कोरोना फंड में आने वाली पाई के अमीन हैं मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाएंगे। पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स के अफसरों और अमले की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड में अतिया किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तालीमी बोर्ड्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा मुसीबत के वक्त मुतासिरा बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद की है। दूसरों के लिए जज्बा खैर सगाली पाकिस्तानी कौम को दीगर अक़वाम से मुमताज़ करता है। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में आने वाली पाई के अमीन हैं। फंड इंतहाई शफाफ अंदाज से हकदारों तक पहुँचाया जाएगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम को हुकूमती इक़दामात पर मिनोअन अमल दरामद करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय इंसदादी दहशतगर्दी के क़वानीन गैर इंसानी करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हकूक़ के आला अहदेदारान ने भारत के इंसदादी दहशतगर्दी क़वानीन पर शदीद तनकीद करते हुए उन पर नज़रसानी का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के आला अहदेदारान ने कहा है कि भारतीय इंसदाद दहशतगर्दी के क़वानीन आलमी इंसानी हकूक़ के असूलों पर पूरा नहीं उतरते। इन गैर इंसानी क़वानीन का सहारा लेकर भारतीय काबिज़ अफवाज कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म किए हुए हैं। मुस्तकिल मंदूब मनीर अकरम ने कहा है कि इन क़वानीन पर एतराज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की जायज़ जद्दोजहद की दहशतगर्दी करार ना दिया जाए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर से नीचे आ गई हैं। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमत 58 सेंट कमी के बाद $29.4 फी बैरल पर आ गई है। आलमी मंडी में ट्रेडिंग के दौरान US क्रूड 39 सेंट कमी के बाद $25.39 फी बैरल की सतह पर आ गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खदशात की वजह से मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के इकदाम किए गए हैं। इन खदशात की वजह से तेल की कीमतों में होने वाले गिरावट ने सऊदी अरब की जानिब से पैदावार में कमी का ऐलान को मस्बत असर भी जाहिर कर दिया है। LNG केस की बात की जाए तो LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी को बेटे समेत नैब ने तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी को ज़िमनी रेफरेंस पर सवालनामा दिया जाएगा। नैब के तैयार करदा सवालनामा में जो सवालात शामिल किए गए हैं इनमें नैब अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस किस मद में हुई, ट्रांजैक्शंस LNG मुआहिदों के दौरान हुई, जिस्मानी रिमांड के दौरान जिन सवालात के जवाब नहीं दिए गए वो भी शामिल हैं। नैब ने LNG केस में अबूरी रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर रखा है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि LNG रेफरेंस इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर रेफरेंस बनाया गया। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी SCO वज़ीर ख़ारिजा के वर्चुअल इजलास में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने बताया कि शंघाई ताउन तंजीम रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। इजलास का मकसद कोरोना वबा के खिलाफ तंजीम का रुकन ममालिक के माबैन इजहार यकजहती को बढ़ाना है और शंघाई ताउन तंजीम की सतह पर कोरोना वबा के खिलाफ मुश्तरका कोशिश करना है।
تو دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم جاری ہیں. بھارتی فوج نے ضلع بڈگام میں ایک اور کشمیری نوجوان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا. ظالمانہ کارروائی پر بھارت کے خلاف کشمیریوں کا مظاہرہ. ضلع بڈگام کے علاقے نربل میں قابض بھارتی فوج نے نوجوان کی گاڑی پر بغیر کسی وارننگ اندھا دھند فائرنگ کر دی. گولیاں نہتے نوجوان کے سینے پر لگیں. اسے سری نگر اسپتال پہنچایا گیا مگر وہ جاں پر نہ ہو سکا. ظالمانہ کارروائی پر بھارت کے خلاف کشمیریوں نے مظاہرہ بھی کیا ہے. پاک ایران سرحد پر مزید 2 تجارتی راہداریاں کھول دی گئی. پاکستان گیٹ اور 0 پوائنٹ سے تجارتی اشیاء کی درآمد شروع ہو گئی جبکہ پاک ایران مشترکہ بازار پہلے سے ہی کھول دیے گئے تھے. تفتان بارڈر پر مقامی انتظامیہ نے پاکستان گیٹ سے ایرانی ٹرالرز اور LPG گیس ٹینکرز کی آمد شروع کر دی ہے. 0 پوائنٹ سے اشیاء خورنوش کی درآمد کا آغاز کر دیا گیا. 0 پوائنٹ اور پاکستان گیٹ پر تجارتی سرگرمیاں 2.5 ماہ سے معطل تھیں. تجارتی راہداریاں کھلنے سے مقامی تاجروں اور مزدوروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے 442 ارب روپے کا کنٹریکٹ ایوارڈ کر دیا گیا. دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے معاہدے پر دستخط ہو گئے. وزارت آبی وسائل کے مطابق ڈیم کا ٹھیکہ چائنا اور FWO کے جوائنٹ وینچر کو دے دیا گیا ہے. وزارت آبی وسائل کے اعلامیے کے مطابق 442 ارب روپے کا ڈیم پارٹ کا ٹھیکہ پاور چائنا اور FWO کے جوائنٹ وینچر کو دیا گیا. معاہدے پر بھاشا ڈیم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر بشیر نے دستخط کیے. پاور چائنا کی جانب سے معاہدے پر چینی کمپنی کے نمائندے نے دستخط کیے. دیا میر بھاشا ڈیم کے کانٹریکٹ ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل کا کہنا تھا کہ آج کا دن ملکی تاریخ کا بڑا دن ہے کیونکہ 5 دہائیوں بعد اتنا بڑا منصوبہ شروع ہوا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس معاہدے سے پاک چین دوستانہ تعلقات کا نیا باب شروع ہو گیا. وزارت آبی وسائل اور وابرہ کی کاوشوں سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. مشکلیں آزمائشیں ہمارے عزم کا امتحان ہوا کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہمیں رسد بھی پہنچاتا ہے اور مدد بھی. ہمارے ہاتھوں کی تنظیم کرتے ہیں. ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. ہم کبھی انکیوبیٹر کبھی وینٹیلیٹر بن کر اٹکتی رکتی سانسوں کی جان ہوا کرتے ہیں. غم کی گھٹاؤں میں خوشی کی آغوش بن جاتے ہیں ہم اور کڑکتی دھوپ میں سائبان ہوا کرتے ہیں. مسجد مندر اور کلیساؤں تک شہر شہر سے گاؤں تک ہم سارا پاکستان ہوا کرتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن، خدمت کے اس سفر میں تم اکیلے نہیں. میں ہوں علی طارق. کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. استغفر اللہ العظیم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں. شجر الدین ٹی وی ٹوڈے. وادیوں سے وسیب تک، مرغزاروں سے کوہساروں تک، جھیلوں سے چٹانوں تک، ساحلوں سے
रेगजारों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी, मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद आप शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। इलाके खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि छांगा मांगा वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन का अफसरान बाला के खिलाफ एहतजाज। 10 माह से ना तनख्वाह मिलने और ना ही रेगुलर किया गया है। मुजाहिरीन की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में तनख्वाहों की इजरा और रेगुलर होने का केस दायर कर रखा था, जिसकी फाइनल समाअत में जस्टिस जवाद हसन ने महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान को हुक्म सादिर किया कि फौरी तौर पर मुलाजमीन की तनख्वाहें दी जाएं और रेगुलर किया जाए। अफसरान बाला ने अदालती हुक्म को बालाए ताक रखते हुए ना तनख्वाहें दी और ना ही रेगुलर किया है। कहा इनके अहले खाना और बच्चे फाका कशी पर मजबूर हैं। स्कूल फीस ना होने की वजह से बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है। वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ से फौरी तौर पर नोटिस लेकर इनकी तनख्वाहें जारी करवाएं। 6 बच्चों के बाप टैक्सी ड्राइवर बिशारत के अंधे कातिल का ड्रॉप सीन। हकीकी भतीजा और उसका दोस्त कातिल निकले। पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद से दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के दौरान तफ्तीश कातिल का एतराफ भी कर लिया है। मंडी बहाउद्दीन में गुज़श्ता रोज कातिल होने वाले टैक्सी ड्राइवर बिशारत के अंधे कातिल का सुराग कैसे लगा? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर सयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सब कुछ बता दिया। कहते हैं हकीकी भतीजे बिलावल को चचा बिशारत ने बुरे सोसाइटी से दूर रहने पर डांटा था, जिसका मुलजिम को रंज था और उसने अपने दोस्त आकिब के साथ मिलकर चचा को सवारी बनकर कॉल करके हमजा टाउन बुलवाया और उसके दोस्त आकिब ने फायरिंग करके बिशारत को मौत के घाट उतार दिया और मुलजिम मौका से फरार हो गए। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान के कातिल का एतराफ भी कर लिया गया है। मुरीद के में एहसास प्रोग्राम के तहत अवाम में रकूम की तकसीम के मौका पर बदमज़गी और नारवा सलूक की शिकायत सामने आ गई। अवाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंतजामिया अमले की जानिब से उन्हें डंडे और थप्पड़ मारे गए। असिस्टेंट कमिश्नर सरमद तैमूर और दीगर इदारों के जिम्मेदार अपने अपने दफातर में बैठे रहते हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। मुतासिरीन ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया की तरफ से नारवा सलूक का वजीर आला उस्मान बुज़दार फौरी नोटिस लें। सियालकोट कस्टम्स हुक्काम की बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ रुपए मालियत की ममनुआ अद्वियात और मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट से भरी हुई गाड़ी तहवील में ले ली। सियालकोट कस्टम के इंटेंस प्लानिंग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ मालियत की ममनुआ अद्वियात और मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की स्मगलिंग नाकाम बना दी है। असिस्टेंट कस्टम क्लेटन में उन्होंने ये कार्रवाई की है। मर्दान में जायदाद के तनाज़ा पर बेटे ने मां और भाई को मार डाला। काटलिंग में मकान के तनाज़ा पर झगड़ा हुआ। मुलजिम हैदर ने फायरिंग कर दी, जिससे इसकी मां और भाई नाबाहक हो गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम हैदर अली को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टुडे खबर सबसे पहले।